Pitaju me pratitelji da li postoji savršena torba za moje potrebe. Ne postoji, ali postoji zato jedna koja je blizu savršenstva. BP 450 AV2. Jedna torba koja zadovoljava moje potrebe, a moje potrebe su onako, mogli bi reći, komplicirane. Kreativci uvijek imaju problema sa pakiranjem svoje opreme, bilo da su fotografi, bilo da su vlogeri, bilo da su operateri drona. A sad zamislite kad jedna osoba bavi se svim tim nabrojenim stvarima, kada treba svu tu silnu opremu pospremiti u jednu torbu, zvuči nemoguće i ljudima koji se bave samo sa jednom stvari, na primjer fotografijom, a sad zamislite kad sve te tri stvari treba potrpati u jednu torbu. Kao što njoj ime Protaktik kaže, ona je zaista taktička torba, ona je zaista čvrsta, robustna torba. Slušajte ovo. Ovo su sve tvrdi materijali, građena je od grubog najlona, zatvarači su vam kvalitetni i sve na prvi pogled djeluje onako kako treba djelovati za tu cijenu od nekih 200 eura. Ono što mene nadalje raduje su njene dimenzije od 44 x 30 x 16 cm ili ti ga 25 litara zapremnine, što znači da je pogodna za gornju avionsku prtljagu. Zašto me to raduje? Pa stoga što ne moram svoju skupocjenu opremu stavljati u donju prtljagu koja je podložna lomljenju, bacanju, tako da ovi gabariti u potpunosti zadovoljavaju avionsku gornju prtljagu. Naravno, torba napunjena tehnikom više ne teži tvorničkih 2,84 kg. Ja prepunim torbu kad treba ući u avion, imam još jednu dodatnu torbu oko prsa i onda rasteretim gornju torbu popunivši ovu donju koju by the way niko ne gleda osim na rengenu. Tako da ona onda zadovoljava propise o težini, vuk sit, a ovce na broju. Ovo što vidite ovdje, ove trakice, modularni sustav, slip lock, on služi za pričvršćivanje raznoraznih dodataka, kako sa strane, tako i ovdje sprijeda. Tako ovdje možemo staviti bočicu s vodom, možemo staviti manji stativ, ovdje na ovaj dio možemo staviti veći stativ. Postoji jedna dodatna oprema koju ću vam poslije pokazati. Sama torba ima 4 načina za pristup unutra sadržaju. Postoje 2 bočna ovdje i svi se mogu zaključati, svi se mogu zavezati, zaključati, osigurati da vam straga neko nešto ne ukrade. Dakle, ovo je jedna strana, ovo je druga strana, ovo je jedna jako bitna strana ovdje sprijeda. Dakle, uključate ovdje i tu možete staviti fotoaparat i odmah ga vadite za slučaj da vam treba on ili za slučaj da vam treba neki objektiv odavde ili za slučaj da vam treba blic ili vlogerska GoPro kamera. Vi sami organizirate svoj prostor. A ono što me najviše raduje kod ove torbe je njen stražnji pristup. Kad pomaknete ove naramenice i otvorite ovdje i ovdje, pogledajte ovo čudo sad. Imate pristup sa unutrašnje strane. Što to znači? To znači kad je torba zatvorena i kad je na vašim leđima, niko vam ne može od zada ništa ukrasti, niko vam ne može otvoriti torbu da vi to ne primijetite. I zato me ova torba najviše privukla, jer osim što je praktična, ona je sigurna po vašu opremu. Sada ćemo probati staviti je, pripremiti se za odlazak na teren. Donja kopča, gornja kopča i to je to. Savršeno leži, savršeno pristaje. Dakle, nema nekih odstupanja, savršeno je prionula uz leđa, anatomski. Sada da vidimo kako bi tu torbu iskombinirali sa backpackom, sa dodatnim stvarima u toj situaciji kada ste na putovanju. Onda backpack ide na leđa. Ponavljamo sve isto. Fiksiramo torbu, a fototorba ide sprijeda. Evo ovako. I ono što je najvažnije, pretinac s fotoaparatom je odmah ispred vas i vi vadite fotoaparat
fotografirate, vadite kameru, vadite objektive. Čak i u ovoj situaciji kad izgleda nemoguće, vi vrlo lako baratate opremu. Nevjerojatno zvuči, ali ja sam ovu torbu složio ni više ni manje nego sljedeće stvari. U ovaj dio sam stavio torbicu u kojoj se nalaze raznorazni dodaci, poput vezice za stativ i tako neke slične stvari. Na njega sam stavio torbicu u kojoj se nalazi moj Mavic Air 1. Sa strane sam stavio i kutiju u kojoj se nalaze 3 baterije i upravljač za tog istog drona, a kablove za punjenje njegovih baterija sam stavio odmah do te kutije. Također u ovu torbu je stalo i veliko DSLR tijelo mog Canona PD Mark IV i to sa gripom. Njega sam stavio na ovaj gornji otvor, tako da mi ga je najjednostavnije izvaditi u svakom trenutku. S ove lijeve strane sam napravio mjesto i za 2 Canon objektiva. Jedan je teleobjektiv Canon 70-202-8 i jedan je širokokutni 1740 f4. Osim što sam našao mjesta za svoju GoPro kameru Hero 9 Black, ja sam našao mjesta i za njenu poprilično veliku torbu sa svim dodacima i mikrofonima koji stanu u nju. Kada su sve velike stvari stale u torbu, da nije bio problem i da stanu i čitači kartica, kartice i sve dodatne baterije. I kada mislite da ste torbu prepunili, onda vidite ovaj prednji pretinac, tu mogu stati još i raznorazni kablovi i što je najvažnije, laptop od 15 inči. Još bi dosta toga u ovu torbu stalo, ali ovo je bilo ono osnovno, čisto da vam pokažem kako izgleda radni prostor moje torbe. Ja sam podijelio ovu torbu sa onih čičak razdjelnicima na način kako meni odgovara, vi možete posložiti na način kako vama odgovara, ali evo, ovo je bilo čisto da vam pokažem moj način raspodjele torbe. Naravno, kao i svaka Lovprof torba, i ova ima svoju zaštitu od kiše, snijega, prašine i pijeska, koja se lako izvuče, rastegne i u potpunosti čuva vašu torbu. S ovim ćemo improvizirati stativ koji sad u ovom trenutku koristim za snimanje ovog priloga. Jedna od nogica se gurne u ovaj dio. Ovdje imamo pojas. Gurnemo, zategnemo i to je to. Torba ima ovaj pojas za oko struka koji možete ostaviti na torbi ili ga jednostavno skinuti i koristiti odvojeno. S jedne i s druge strane ovog pojasa nalazi se jedan mali pretinac u koji možete staviti neke sitnice, novac, baterije, što vam već drago, i s lijeve i desne strane. I na to možete nakačiti ove dodatke koje sam vam spominjao. Ovu univerzalnu torbicu, kao i ovu bočicu sa vodom. Izuzetno korisne stvari, praktične. Evo, ovako. I za kraj, da donesemo nekakav zaključak, nekakvu ocjenu. Da li je ovo savršena torba za mene? Nije. Da li je blizu savršenstva? Je. Ocjena koju bi ja njoj dao je dobrih 9/10. Prednosti ove torbe bi svakako bile njena robustnost, mogućnost dobre organizacije, sigurnost i prilagođenost terenskom radu. Eventualni nedostaci bi bili što nakon nekog vremena postane malo neudobno na leđima, ali to je takav tip torbe i na to se treba priviknuti. Ako njoj je to minus, neka bude. I možda ako je to uopće nedostatak, što u svakom trenutku određeni bočni ulazi neće biti pristupačni zbog organizacije, ali to je već individualna stvar, pa čak i ne bi rekao da je to minus. Ono što vas vjerojatno za kraj zanima je gdje se ova profesionalna torba može kupiti i za koje novce. Ja sam je kupio u Austriji za nekih otprilike 170 eura s dostavom. U Hrvatskoj je cijena negdje oko 200 eura s dostavom, dakle nekih 30 eura ili 200 kuna razlike. I evo, dragi pratitelji, došli smo do kraja još jednog videa. Ovo je bila tema koju ste vi tražili. Neki pratitelji su me pitali koju opremu koristim, koju torbu koristim. Evo, nadam se da sam sa ovim videom odgovorio na ta pitanja. To bi bilo to. Gledamo se, pratimo se i dalje. Ako želite podržati moj rad, postanite Patreoni. Sve vas skupa pozdravljam, vidimo se i to je to.